बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम पारा में से आयत नंबर 126 से लेकर 129 तक आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। आप लोग अपना कुरान पाक खोले और मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये आधा आयत रह चुका था, ये भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। चलो दोस्तों रवांगी से पढ़ते हैं। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزीज़ الحकीम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह।